नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आजिज़ जमाली। थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ है हमारी पिछले मुलाकात और आज की मुलाकात में। इस दौरान कुछ सियासी वीडियोस मैंने ज़रूर अपलोड की हैं जो आपने देखी हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो सफारती वफ़द का दौरा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी की निगरानी में, और इंडियन वफ़द का दौरा था उस शशि थरूर की निगरानी में। तो कुछ मेरे पास बाहर से वीडियोस आई थी, वो मैंने अपलोड की, आपने ज़रूर देखी हैं, आपने लाइक्स भी किए हैं। लेकिन आज मुल्क में बजट पेश हो गया है। बजट आप समझते हैं ना, बजट का मतलब है खर्चा, खर्चे का मतलब है अखराजात, अखराजात। बजट ऐसा होता है। बहरहाल वफाकी वजीर ख़जाना औरंगज़ेब खान ने ये कौमी असम्बली में बजट पेश किया और इस दौरान अपोजिशन का बहुत बड़ा शोर शराबा था। अपोजिशन का मतलब है कि पीटीआई या जो पीटीआई से वाबस्ता जो लोग हैं, इनका बहुत शोर था ऐवान में। लेकिन इस शोर शराबे के दौरान वफाकी वजीर ने अपना बजट पेश किया। 17,000 अरब से ज़्यादा का ये बजट है और उसमें 2,500 अरब से ज़ायद जो है दिफाई बजट है। ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में दिफाई बजट पे बात करना मुश्किल होता है और बात की नहीं जा सकती। बात करेंगे तो इल्ज़ामात लगेंगे और आपको कहा जाएगा कि आप दिफाई बजट पे उंगली उठा रहे हैं। तो बहरहाल टोटल पूरे पाकिस्तान का बजट जो है वो 17,000 से ज़ायद है और उसमें 2,500 अरब से ज़ायद जो है दिफाई बजट है। बाकी पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए 15,000 से भी कम, 15,000 अरब से भी कम का बजट है जो बहरहाल ऐवान में पेश किया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए छोटी सी खुशखबरी है कि 10% तनख्वाहों में इजाफा हुआ, 7.5% जो है पेंशन में इजाफा हुआ। लेकिन इस सिर्फ एक छोटी खुशखबरी से और इस 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से तो मामला नहीं चलेगा। सरकारी मुलाजमीन की तादाद कितनी है? 24 करोड़ अवाम का मसला तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने से नहीं होगा। ज़ाहिर है 10% वफाकी हुकूमत ने तनख्वाह बढ़ाई है और जुमे के रोज़ जो है वो सिंध असम्बली में सूबाई बजट पेश होगा। उससे कबल शायद पंजाब असम्बली में पंजाब का बजट पेश होगा। इस तरह चारों सूबों के बजट पेश होंगे और चारों सूबों के बजट में रेशो यही रहेगा, 10% ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा होगा। लेकिन इस 10% से मैंने कहा ना, और बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए हैं बजट में। आप हैरतनाक बात है कि सोलर हमारे मुल्क में बिजली का एक बहरान है, तवानाई का बहरान है, जिस वजह से लोगों ने सोलर सिस्टम पे डिपेंड किया। तो सोलर पे 18% का टैक्स लगा दिया गया। पेट्रोल का लेवी बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम लेवी अब 1 लीटर पे तकरीबन 100 रुपए लेवी बढ़ गया है। 18 रुपए तकरीबन उस पर भी इजाफा हुआ है। पहले 18% इजाफा, और इजाफे के साथ 100 रुपया लेवी हो गया है। पेट्रोल के फी लीटर पर लेवी टैक्स है। यानी अगर 250 रुपये पेट्रोल की प्राइस है तो उसमें 100 रुपये सिर्फ हमारी हुकूमत जो है लेवी टैक्स वसूल करती है। ज़ाहिर पेट्रोल पे टैक्स होने से इसका मतलब है तमाम चीज़ों पे टैक्स हो जाता है, तमाम चीज़ों अशिया के नर्ख जो हैं वो बढ़ जाते हैं अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। उसके अलावा लग्जरी जो है आइटम्स पर टैक्स लगे हैं। उसके अलावा ये ज़रूर है कि तनख्वाहदार तबके को भी टैक्स में रियायत दी गई है, उनके टैक्स की शरह जो है थोड़ी सी कम की गई है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें सिंध के लोगों के लिए एक खबर, अच्छी खबर ये है कि 15 अरब रुपए रखे गए हैं हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए। ज़ाहिर है कि बहुत कम रकम है, 15 अरब से तो मोटरवे नहीं बनेगा, 400-500 अरब रुपए का ये मंसूबा है। लेकिन 15 अरब रुपए बहरहाल रख के सिंध हुकूमत को खुश किया गया है। लेकिन इसमें सवाल ये है क्या इसी साल ये जो 2026 का साल होगा, 25-26 का, इसी साल ये हैदराबाद सक्खरवे मोटरवे का काम अगर शुरू होता है, अगर ये 15 अरब रुपए साल में खर्च होते हैं तो अगले बजट में फिर ये उम्मीद बनेगी कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे बहरहाल मुकम्मल हो सकता है। एक वादा किया गया था कराची वालों के साथ कि बंदरगाह से M9 तक एक सड़क बनाई जाएगी, शाहरा बनाया जाएगा और फिर कराची हैदराबाद मोटरवे को नए सिरे से बनाया जाएगा। बजट में ऐसा कोई ऐलान नजर नहीं आया, बल्कि एक अजीब मंतक के साथ बजट में एक ऐलान हुआ है
کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور ان شہروں کے نواب شاہ کچھ شہری منصوبے ہیں جو بہرحال ان کے لیے جو رقم وفاقی حکومت فراہم کرتی ہے وہ ہمیشہ صوبائی حکومت کے ذریعے یہ رقم خرچ ہوتی ہے. فیڈرل پول سے سندھ حکومت کو وہ رقم ملتی ہے اور سندھ حکومت پھر اپنے اضلاع میں وہ رقم خرچ کرتی ہے. لیکن چونکہ وفاقی حکومت کی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی یہ فرمائش تھی کہ یہ منصوبے وفاق خود چلائے، یعنی ان منصوبے پہ جو اخراجات ہیں وہ سندھ حکومت کے حوالے نہ کیے جائیں. سندھ حکومت پہ اعتبار نہیں ہے، کرپشن ہے. کرپشن ایک الگ کہانی ہے، کرپشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کیا کرپشن وفاق میں نہیں ہے یا وفاقی اداروں میں نہیں ہے، وہ بھی ایک اہم سوال ہے. لیکن بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کی فرمائش پر وفاقی حکومت نے 16 منصوبے کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ کے وفاقی ہاؤسنگ جو وزارت ہے اس کے کنٹرول میں دے دیے ہیں. ان پہ اب خرچہ جو ہوگا وہ وفاقی حکومت براہ راست خود کرے گی. گرین لائن منصوبے کے لیے تھوڑے بہت پیسے رکھے گئے ہیں. وفاقی حکومت نے ایک وعدہ کیا تھا شرجیل نام میمن کے ساتھ کہ کراچی کو وزیر اعظم شہباز شریف 50 بسیں دے گے. وہ اس کا ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس بار ہو سکتا ہے بجٹ میں کہیں ذکر ہو، لیکن کہیں بھی بجٹ کا ذکر نہیں ہے. کراچی میں براہ راست کن منصوبوں پر پیسہ خرچ ہوگا بجٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے. K4 پرانا منصوبہ ہے، آن گوئنگ اسکیم ہے، اس پہ ویسے ہی پیسے رکھنے ہیں، ہر سال رکھنے ہیں جب تک مکمل نہ ہو. یا جو کلری فیڈر سے پانی کا جو منصوبہ ہے، واٹر سپلائی، پرانا منصوبہ ہے، پرانی اسکیم ہے، اس کے لیے بھی پیسے رکھنے ہی رکھنے ہیں. تو نئے منصوبے صوبہ سندھ کو وفاق نے کیا دیے؟ جو فیڈرل PSDP ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جس کو کہتے ہیں، اس سے وفاق کو اگر سندھ میں کوئی بڑا منصوبہ ملا ہے تو وہ صرف حیدرآباد سکھر موٹر وے ہے. اس کے علاوہ کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے بھی 15 ارب روپے بہرحال بہت چھوٹی سی رقم ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ یہ منصوبہ اب اس رقم سے اس کا سٹارٹ ہو جائے گا. انڈس ہائی وے کا ذکر نہیں ہوا ہے. انڈس ہائی وے ایک آن گوئنگ اسکیم ہے جو جامشورو ٹو 7 ہائی وے بن رہا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تحت. اس کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. میرا خیال ہے 20-25 کلومیٹر کا ایسا ہے جو ابھی تک ون وے روڈ ہے، اس کو ڈبل ہونا ہے. یہ بھی آن گوئنگ اسکیم ہے. اس کا مجھے کم از کم بجٹ تقریر میں اس کے لیے پیسے نظر نہیں آئے. ہو سکتا ہے کہ کاغذات میں پیسے ہوں. ناظرین ایک بات سمجھ لیں، بجٹ کیا ہے؟ بجٹ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکم، یعنی آپ کی آمدنی جو آپ کماتے ہیں اور آپ جو خرچ کرتے ہیں، یہ بجٹ ہے. اس کو بجٹ کہا جاتا ہے. یہاں صورتحال کچھ یہ ہے کہ آپ کی انکم بہت کم ہے، آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اخراجات زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے قرضہ پکڑیں گے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. مجھے گھر چلانے کے لیے اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں کسی سے قرضہ پکڑوں گا، اس سے قرضہ، اس سے. تو ہمارا ملک بھی یہی کر رہا ہے کہ پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اخراجات کم نہیں ہو رہے ہیں، لہذا قرضے پکڑے جا رہے ہیں. IMF کے تحت پورا بجٹ بنا ہے. یہ IMF کا ہی بجٹ ہے بیسیکلی. IMF نے پورا ایک اسٹرکچر بنا کے دیا ہے. اس سبسڈیز ختم کی گئی ہیں، عوام کو ملنے والی بہت ساری سبسڈیز کو ختم کیا گیا ہے. ٹیکسز کی بھرمار کی گئی. ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس الگ لگایا گیا. انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جیسا آپ ایک کوئی چیز خرید کرتے ہیں نا، آپ نے فرض کریں ایک پرفیوم خریدا، ایک پاؤڈر خریدا، ایک صابن خریدا، اس پہ آلریڈی 15%، 18% یا 25% تک GST لگا ہوا ہے. وہ انڈائریکٹ ٹیکس آپ آلریڈی بھرتے ہیں. لیکن یہ آپ کے اے ٹی ایم سے جو پیسے نکال رہے ہیں نا، آپ 50,000 سے زیادہ رقم لگا رہے ہیں، اس پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. آپ اگر نان فائلر ہیں تو آپ کے تمام تر سہولیات ختم کر دی گئی ہیں، نان فائلرز پر ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ گورکھ دھندا ہوتا ہے. ویسے تو بجٹ جتنی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی عوام کے لیے، اگر میں کہوں کہ عام آدمی کے لیے، کیونکہ عام آدمی سے پہلا سوال یہ کرتا ہے بجٹ آ رہا ہے، اچھا کون سی چیز سستی ہوگی؟ تو عوام کے لیے دکھ بھری خبر ہے کہ بجٹ میں کوئی بھی چیز سستی نہیں ہونی ہے. ہر چیز مہنگی ہونی ہے. ہر چیز پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آٹا، راشن، دالیں، چینی، جتنی بھی چیزیں اشیاء آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں، ان سب پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکس بڑھ گیا.
टैक्स बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं होगी माशरे में। गुज़िश्ता रोज़ इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा, उसमें भी यही हमें तसलसल मिला। और जो माहिरीन ने तबसरे किए हैं, मुफ्ता इस्माइल हैं, फेडरेशन हाउस वाले हैं, कराची चैम्बर वाले हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ताजर हैं, इन सब ने जो तबसरे किए हैं उनमें भी यही तासुर मिल रहा है कि टैक्सेस की भरमार है, बजट बढ़ रहा है, आवाम के लिए कुछ नहीं है, तनख्वाह की सिर्फ 10% इजाफे से कुछ नहीं होगा। बहरहाल मेरा ज़्यादा तबसरा होगा सिंध बजट पे, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं। फेडरल बजट पे हमारा तबसरा कम होता है, लेकिन उसका एक सरसरी जायज़ा मैंने आपके सामने पेश किया कि अवाम को बजट में कुछ नहीं मिला। अलबत्ता ये कुछ मंसूबे जिनका मैंने जिक्र किया है वो ज़रूर इस बजट में शामिल थे सिंध के, और कुछ मंसूबे ऐसे थे जो सिंध के मुख्तलिफ शहरों के मंसूबे इसमें शामिल हैं, कराची के कुछ मंसूबे इसमें शामिल हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सभी आन गोइंग स्कीम्स हैं, यानी रवां स्कीम्स हैं, जारी स्कीम्स हैं। नया जो है कोई मंसूबा मुझे बड़ा नज़र नहीं आ रहा कि 4 वगैरह इस तरह ये जितने भी मंसूबे हैं ये सब रवां मंसूबे हैं, आन गोइंग मंसूबे हैं, इन पे जारी मंसूबे हैं, इन पे रकम रखना लाजमी होगा चूँकि हर साल इन पे खर्चा होता है। तो बहरहाल बात को ख़त्म यहाँ करते हैं कि बजट में आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी आरा मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अपने मेज़बान आजिज़ मालिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।